an nyama lak de TV kan bako kadam ne mali kono katabla mali koka nyaka emission madi nabi fama chenya anisanga bi anga bi buli ka jola awula ka se jeune flama kele raperi kele arrangeri donc amnu blagu yere fanyene bi wula dayna amna adam na arranger la folo an arranger inula mba ni wula dak debo fleba sans faire fo duguma dimse frama ba koroba munu be jamana kono ani munu be jamana ko kan na fodi be abela jili yeko an arranger amna trusi an rapper hanula nga folbe malien chena muso demsen fara makoroba nga folbe abela jale mali kono mali ko ga nga folbe c'est la debo fleva ga bela jale ma ne toy Tidiane Maiga di tolbi ok Angel différence du meni Angelia ani manager différence du meni bu ñu wacce ranger ni manager tekli ranger mime musique faranyo kan mimi voix reta ku faranyo ko yo ka bare bon manager ka bara yi ale de bi donc dara yere artiste yere ka fembe manager bi quoi anemo parce que alna ta concert que manager bi ta organiser ni mo wala manager bi ba a wili donc ou te ka bara tekli quoi ok la femme ay ne be fe kalbi arrangeri ne fe albi ika wala parce que ne kon ba me arranger mo ba ni fana bi mun fana ba me arranger mais anta do mindu d'accord son il veut musique mais il veut donc dans la musique mais faut que quand on va arranger des mots avec la donc la fin voix d'état aba si mi kai abota mi mai mi yere mi ji comme musique yere fara non donc abe amana ban donc ya produire quoi c'est ça avec comme ni ya ko ta danya ko arranger beatmaker de doigt oui beatmaker de arranger ok na femme beating de instrument voilà mais c'est ça et enika mboni moche nga fo ibe mboni ka musique fara nyoka inu moche problème ko inu che problème de tout moche bon problème T c'est que problème T problème B ça là a problème B yoro mina fana be se ka wala problème T yoro fana ba be fi ba fana parce que bibina demseni mun be musique konna mun mala ko do tel que tolbi yere mi se ka ngire fana faro ko donc mun mala ko do te ka fin sur musique là c'est rare il y a une production warso est-ce que vous avez production mais que war mi kana sara iba ha bituna la voix tabila mais quand le bibo ou bien quand tu sera à chamamulu donc il be bara ni keni courage di mba keni courage il be fin sur la dola te fin sur la dola donc au delà don bien quoi parce que bibi na de ko problème malade oui mais voilà c'est ça là mais fait que yininga ça yala ikala nawa bon pas tellement makala makala ni moke idana classe jeli no bon ni dana 9e ouais il y a so e ma so fin bon fin moni bon mais ça on est sabe jigi 9e yera ni là voilà c'est sabe jigi 9e ok ouais. Donc baraka cham mandaya bara badini bia pourquoi et big megaria choisi pourquoi il m'a bara werauta voilà ma big megaria ngela don fo 6 ans ni sala kuntora big megaria dorma ate dumini ke ko ane akunte sera dumini sala ko rege sala do mo be sala do mo chama ne be mo sala ebe mu bara were ke big megaria ko fe voilà ni bora kata sansira ka ina fo bita moti ou bien bita sigaso ni ne to fo hal dem sen fitini nyana ke ronda lo bado parce que be karba gulle kare 57 places
mɔgɔ bɛ don i kun. mɔgɔ bɛ don min kɔnɔ cɛ ye. E sala. E ti ni t'o fana na ka. ka biti composé. tɔli ka bi composé fana na dɛ. o tɛ ɲɔgɔn ye. u tɛ ɲɔgɔn ye. u tɛ ɲɔgɔn ye o n'a tuma. biti dilan in fana ni a kuma. mais souvent tiɲɛna bɛ sɛgɛn a la. i bɛ sɛgɛn. ouais parce que i bɛ n wele boli souvent yɛrɛ n bɛ si ka boli ka tilen ka boli n bɛ tila ka na n sigi ordinateur kunna bon biti dilan ni production yɛrɛ de ka di n ye quoi a ka di n ye depuis bi tɛ voilà. ok c'est tout ouais. ok. an ka taa appel. Ouais. Tol. Ouais. Ça va. Ça va. Kan jumɛn de b'i da. Kan foyi tɛ yen. I b'a kan. Baasi foyi tɛ yen. ok Tol. Oui. I kalanna wa. Bon n kalanna ma kalan. Tol ye kuma filɛ yɛrɛ. Awɔ ni n ko n kalanna ma kalan n bɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn et puis ni mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnlen n b'o dɔn. o ye dɔ ye. Oui. Tol. Oui. ɲininkali ninnu bɛɛ bɛ komi a ka surun ɲɔgɔn na. mais Tol i furulen don wa. Awɔ n furulen don. den muso joli b'i bolo. Kelen bolo. ani den joli. den joli. Den kelen b'i bolo. den kelen b'i bolo. Kelen wɛrɛ bɛ sira la. kuma y'an sɔrɔ yɔrɔ na dɛ Tol. Awɔ o kelen don dɛ. ok sisan ne fɛ k'e ɲininka Tol e bɛ arabu in na i bɛ ka nafa sɔrɔ a la. Bon baara bɛɛ ye courage de ye. o ye tiɲɛ ye. baara o baara n'i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni courage ye i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ degun sɔrɔ a kɔnɔ. bon ne bɛ musique daminɛ wagati min na ka na se bi ma donc n ye gɛlɛyaba sɔrɔ a kɔnɔ mais alihamudulilayi an bɛ wagati min na i ko bi nɔgɔya bɛ ka na dɔɔnin. misiki de bɛ k'i la balo wa. non musique tɛ ka n labalo n bɛ baara wɛrɛ kɛ. baara sugu jumɛn. n bɛ boulangerie baara kɛ. boulangerie. ok jeune wa tulo b'a la. Tol ye rappeur ye mais a m'a ka baara don k'a bɛ baara kɛ boulangerie la donc ko sariya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ. a banna mais Tol ne ye kuma dɔ mɛn. Tol k'e bɛ nin k'e bɛ jimi. o bɛ dɔn ne ɲɛ kan. Tol. kana mɔgɔ labɛn sa mɔgɔw to yen. ko fana k'i bɛ nin a fɛn ninnu tɔgɔ fɔli man di quoi. non Tol ka baara t'olu fɛnw ye n ka minfɛn da kɔni ji boisson thé bon cigarette ye kuma kelen kelen o fana tɛ k'a kɛ i b'a fɔ ni maa min tɛ lafiya non o kɔni i bɛ ka o min fɔ hali ne y'a dɔn k'i b'o kɛ ne tɛ gɛrɛ i la parce que o tɛ ko ɲɛnama. ok o diyara n ye ok toujours ne n'an ka jeunes ninnu de bɛ ɲɔgɔn bolo mana arrangeur kelen ani rappeur kelen n bɛna n ka arrangeur fan fɛ arrangeur i furulen don wa. ouais n furulen don. ok musomana tɛ o kuma na a ka ɲi sa n ye n ta to n kun. ouais bon ne kɔni ne ye dɔ ta. muso jeli. kelen ni tila. kelen ni tila ne ma se k'o faamuya. a kelen ni tilanba yɔrɔ ye jumɛn ye. bon kelen bɛ yen nɔ bon tilankɛ o kɔfɛ ka na quoi a bɛ n'a sera a bɛ kɛ kelen ye a bɛ kɛ kelen y'a dan na quoi bon an bɛ yɔrɔ min na sisan muso kelen de bɛ n bolo. den dun. bon den ye 3 ye. den 3. ouais. ok ko tilancɛ bɛ kɔfɛ ka na. voilà. ok Maliɲɔn kulo b'o la. ok sisan ne fɛ ka ɲininkali min tɛ e la sisan. bisimila. an y'a mɛn aw ka domaine kɔnɔna la ko n'i bɛ kɛ rangeur ye ou bien i bɛ kɛ bibliothécaire ye ko f'i k'i yɛrɛ ladon kɛ n'o tɛ k'i tɛ se ka u b'a fɔ cogo jumɛn réflexion wa ma je sais pas k'i t'o sɔrɔ. ka inspiration sɔrɔ. bon u b'a fɔ e yɛrɛ m'a fɔ k'u b'a fɔ. awɔ ne bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn de. bon olu de b'a fɔ mais komi i ye n yɛrɛ ɲininka ne bɛna n ta fɔ ne tɛna olu ta fɔ dɛ n bɛna n yɛrɛ ta de fɔ. bon ne tɛ nin fɛn ninnu ta ne yɛrɛ bi n bɛ arrangeur nin kɛ en même temps n yɛrɛ ka morceau bɛ yen nɔ n yɛrɛ bɛ o compte la parce que ni n ka morceau ta k'a lajɛ a ka ca n bɛ kuma dose ninnu de kan parce que dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu bɛ dose de wele ka na denmisɛnninw kan bon ne bɛ fɛ ka denmisɛnninw sama ka bɔ a ɲɛ ne yɛrɛ ka morceau o ye baara ɲuman ye i b'a o ye sɔrɔ hakilina ɲuman ye. non olu tɛ sala olu tɛ sala ka sala t'o fɛ ko denmisɛnnin minnu b'o kɛ sala ko k'u k'a jɔ. voilà sala bolo sama ka bɔ a la. ok Sala
Il y avait été cyclé là. Donc Floria. Il y a un sponsor officiel. Al Nimani. Comme il y a tout comme. Il y a hier des wanyami. Ah, beaucoup de choses ça. A kɔni bango kelen ani ɲɛwa b'a dun a tɛ kɛ fana k'a bɛ sɔrɔ. Ok, i bɛ mun de fɔ denmisɛnninw ye u bɛ min kɛ ka taa minfɛnw ta. Voilà, minfɛn yɛrɛ échangement de filɛ nin ye. N'i ye nin min dɔrɔn a ma se ka i ka se ka nege dɔɔnin nɔfɛ kunamanw nɔfɛ bon an bɛ timiman de fɛ bon nin dun ka timi parce que Florian yɛrɛ pare que hali n'i ma daraka sɔrɔ n'i y'ale sɔrɔ dɔrɔn c'est bien. Ok. Ouais. Ok, o diyara n ye. Tol. Ouais. Kan bɛ bi da. Non, toujours. Tol, i fana bɛ se ka mun de fɔ an ka sponsor officiel ye ka te Floria kan. Ne yɛrɛ kun bɛna fɔ n taatɔla bɛ taa ɲini. Awɔ. E nana n'a ye wa? Ɲininkali yɛrɛ dɛ. A ma na n'a ye wa? E bɛ cogo min na ne taatɔla bɛ taa ɲini. I bɛ taa n'a ye. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ɲɛna nin tɛ yen bɛɛ lajɛlen ka nin san ka nin donc te Floria a dannen don. Ok, Tol. Oui. 1 plus 1. O ye 0 de ye. Fo sanfɛ i b'a ɲini yɔrɔ min na yen tɛ yɛrɛ. Ade, Non, i b'a ye fa jumɛn de fɛ? Awɔ. I b'a tɔtɔla de bɛ b'a jɔlen de. N'i bolo ɲɛfɛla de don a ɲini kɔfɛ i bɛ A bɛ sɔrɔ. kɔfɛ quoi. Awɔ. Bon i ka muso dɔ de ye an b'a ye i bɛ Fifi fasa da. Oui. Fifi jɔn de don e bolo i kɔrɔ de don wa i ba de don wa je sais pas. I da sera belebelema. Maana nin Ne i yɛrɛ ɲuman k'i ka adama fana ye. Tɔli voilà bon Fifi Balo ye jatigi ye n ka mɔgɔ sɛbɛnba n ka mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ bon Fifi Balo ye n terikɛ kɔrɔmuso de ye voilà donc ale ka morceau nana sansi n fɛ donc komi don dɔ an ye sigilen n filɛ n kun bɛ zikiriw ninnu lamɛn surtout Adama Fane yɛrɛ a caman tun bɛ n kun n bɛ k'a lamɛn en même temps don dɔ a nana k'an sigilen sɔrɔ ko Adama Fane bɛ ka Fifi fasa da ko ne yɛrɛ ye rappeur ye ko munna ko ne tɛ dɔ bɔ ale la ko ne y'a bɔ a la k'a ye layidu ta ye n ko nin kuma nin kelen ye sɛbɛ ye dɛ n ko baara in an bɛ ɲɔgɔn bolo donc ale ka musique na n'o sira fɛ mais i ka domaine kɔnɔna la ka daminɛ i ka rappel la daminɛ ni sisan cɛ i ye morceau joli de bila? Bon n ye morceau min bila a bɛ morceau 13 cɛ 13 cachette de don wa ou bien? Non bon ne ka dɔnkilida tɛ i b'a fɔ rappeur ta bɛ cogo min na dɛ donc ne ka dɔnkilida kɔni c'est wagati dɔw bɛ na yɛrɛ ye dɔnkilida nege bɛ minɛ n bɛ wuli k'a da a tɛ i b'a fɔ n ka baara dɔrɔn ye dɔnkili ye quoi n bɛ baara wɛrɛ kɛ même k'an to baara yɛrɛ la n y'a fɔ n bɛ boulangerie baara de kɛ n t'o dogo dɛ n bɛ boulangerie baarakɛla de ne bɛ n to baara la n bɛ inspiré dɔnkili kan sala b'a kalama donc toujours an bɛ ɲɔgɔn contacter ten donc WhatsApp fɛ an bɛ vocaliw di ɲɔgɔn ma k'an ka baara kɛ o cogo la ne n'ale bɛ ten. Ok sisan e bɛ dɔnkilida la i muso ma bila concours la ou bien i ba ou bien i fa? Non bon n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ côté min na dɔɔnin o ye n ka famille ye donc parce que bon bɛɛ ma kuma n grand sœur de kumana n kɔrɔmuso bon ale de ko vraiment ne ka dɔnkilida man d'a ye bon ne bɛ dɔnkili da hali ne tɛ fɛ n ka famille ka bɔ a kalama ne bɛ son bila sisan ne t'a fɛ ko n son bila n'i y'a mɛn ou bien i ye tɛmɛtɔla tɔli n'i ka son kura mɛn voilà n b'a fɔ a bila la sinon n t'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ko n son bɔ. Ok mais an b'a ye rappeur caman bɛ yen n'u taara k'u bɛ taa bɔ mɔgɔ den na k'u b'a furu gɛlɛya bɛ na i ma gɛlɛya sɔrɔ i ka furu yɔrɔ la? Non jamais n bɛ Ala fo ka barika voilà i ma gɛlɛya sɔrɔ? ka an mara fo Zeinabu Konate je t'aime. O digira n na dɛ. Ayi o ka min tɔɔrɔ. O fana digira ne la dɛ. Jamais o bɛ se ka digi la cogo di? O digira n na yɛrɛ. I ka sɛgɛnna ne nɔfɛ. Ok an ka lajɛ sisan e ka baara in bɛɛ kɔnɔna la temps b'i n'i ka denbaya cɛ parce que ka taa kare boli ka b'o la i yɛrɛ ko k'i bɛ si kuma dɔ la i bɛ na dɔrɔn i bɛ n'i sigi ordinateur kunna mais
a tɛ ka gɛlɛya don e ka furu i ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ. Non a b'a faamuya sabula ale yɛrɛ nana ne sɔrɔ o la. Awɔ ale ye ne sɔrɔ o la parce que arrangeriya in production ka kɔrɔ ne bolo ni carré chauffeur ye. Tari bi fɛn ka walawala ye. Production ka kɔrɔ ne bolo ni carré chauffeur ye cogo di parce que tellement que musique ne ye musique kanu depuis Tata Pam bɛ sanga Ramsey Dixon Jordan ne bolo bɛ tan fila fili la waati min na musique ka di n ye n b'a ye bon anw tun bɛ dugu min na o ye san ye bon a dilanmɔgɔ tɛ yen i y'a faamu bon maintenant ne de fana nana jateminɛ ka gan yɛrɛ n fakɛ n ka cɛkɔrɔba da la donc musique kɔni ne kɔni b'a dɔn a dilanna ordinateur a ka ordinateur dɔ san ka di ne ma oui ne ka ordinateur fɔlɔ ne fa de y'a san. An bɛ tɛgɛrɛ fɔ faw ye. Oui. Surtout fa minnu bɛ denw encourager u ka baara la. Voilà ale de ye ordinateur san ka di yan bi si ka an ka dukɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔ tɛ d'an bolo yɛrɛ bi n ka mankan kan mɔgɔ man dege parce que maître tɛ n na karamɔgɔ mɔgɔ si man dege biti dilan ni son dilan na n yɛrɛ de y'a ɲɛɲini n yɛrɛ ye ka kulon k'a la fo ka na dɔɔnin dɔn a la bon e kun ko ko yala ko gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔna na bien bon kow bɛ ka se waati dɔ ma sɛbɛ kuma sera muso furu waati ni kow bɛ ka surunya ne nana ye ne dun bɛ ka nin baara in kɛ n'o ye arrangeur ye wari bɛ arrangeur la dɛ ne de ma sɔrɔ a la fɔlɔ ne de ma wari sɔrɔ a la donc n nana ye sisan heyi ni dɔgɔsala bɛ wuli k'a jɔ n bɛ wuli ka mun kɛ n nana gare kɔnɔna na Bamakɔ autogare kɔnɔna na autogare kelen n nana lundi donya dɔ fɛ n nana ka bɔ san n tilenna gare ma ka taa compagnie dɔ bɛ yen nɔ ko MTC n taara nkalon tigɛ o mobilitigi ko ye chauffeur ye n ko bɛ baara ɲini na depuis Ala ka n dama deli ka car boli o don kama ma deli ka car boli. Sala kuma in n bɛ fɛ i ka segin a kan sisan e ma deli ka mobili boli e ka taa carré chauffeur e ma sotaramani ye ka t'o la e ma taxi ye ka t'o la fo carré kuturu n bɛna ni kuma ye a ɲɛfɔ Sala depuis n bɛ école la 6e année na n bɛ n fa ka mobili fitinin boli université si i kelen de tun b'o boli n bɛ se k'o boli parce que n yɛrɛ y'o suɲɛ o de fo ka dege o la ka se mɔgɔ man dege o fɛnɛ na bon o dɔnniya dɔrɔn de bɛ n na n ma mobili ma boli tile kelen n bɔra san n nana nkalon tigɛ MTC la n ko ye chauffeur ye donc u ko ko n ka to ka taa ka na n bɛ segin n bɛ taa o kɛra lundi ka mardi kɛ ten mercredi jeudi vendredi n découragé la n ko carte tɛ sɔrɔ ka boli n ko n bɛ taga san n y'o fɔ vers 16h n ko n bɛ taa san 19h MTC mɔgɔw ye ne wele u nana ne ka carte sɔrɔ cogo filɛ u ye carte di ne ma sufɛ n y'a ta ka taa den yɔrɔnin dɔ la dɔɔnin dɔɔnin dugu tilala n bɔra an ka so n kɔrɔkɛ fɛ yen nɔ ɲama n senna 22h ka na photogare da la Sogondo ka bɔ Ɲamana a tɛ bugu la n senna photogare da la n nana mobili ta ka taa turu cɛnɛ fo Zantigila dugu kɔnɔ ka na k'a sɔrɔ mɔgɔ t'i kun mɔgɔ si kun t'a kɔnɔ ne ka car boli cogo filɛ n dɔnbagaw b'a dɔn bon très généralement u bɛ n dɔn yɛrɛ ko bali ka wuli bon n débrouillera ten ka débrouiller ten o la ka na compagnie wɛrɛ la ka fɔ n b'a kɛ donc o temps kɔnɔna na n nana kɔnɔbugubaw ka belebele cɛ a to n k'o fɔ dɛ cɛ dɔ bɛ kɔnɔbugu ye ko Vieux Transi a sɛbɛnnen bɛ car dɔ kan ko Vieux Transi mais Vieux Transi n b'a ye circulation na surtout Ɲamana sira in sanfɛla la Segu sira nin ale de bɛ wele ko Ala ka Vieux ni maaw ka Vieux ale de kariya ka kariba ta k'a di Sala ma ko a k'a ta a k'a boli wa a k'a ta ten a ye kare di yan son dɔ la n ye morceau dɔ b'a la morceau bɛ n bolo yan n y'a fasa la a ye n wele n ka taa a ka carte place la n ka taa ɲɛna kalakala car min ka di ye ko n ka plaque fɔ a n y'a plaque fɔ a ye d'accord a y'o car di yan o chauffeur kɛ ka mobili kura san ka d'o ma o car in y'o boli k'o ban a tila ka dɔ wɛrɛ di yan wa hali sini dugu a kan ka dɔ wɛrɛ di yan o tuma na an bɛ Vieux fo k'a barika da ne kɔnɔ ko dan kelen don o diyara n ye sisan i b'a kɛ cogo min na i bɛ ne ni Vieux fana ɲɛ yira yaasa Vieux hali n'a ma a fana ka car kelen ne yɛrɛ fana ma Lagdibo TV tɔgɔ la an fana k'an ka fɛn k'a kan hali mini carré nin an mago b'o la hali sɔgɔmada fɛ n'i tɛgɛ ja n'i tilala la wele la ka Vieux tɔgɔ tugu a la don bɛ diya i la sisan Sala ne bɛ fɛ ka kuma kelen f'e ye o fɔ n'i bɛ ci se Ala ma a ka se teliya la est-ce que i t'a kɛ sisi ye
Bon, ouais, il se à côté. Ok, on a un chibida. Ah bon? Il est à Fossalay. Vieux. Il est à Fovier. On l'a dégoûté, mon coup, mini carina. Yasam Sanga, Barake, son, voilà, tu connais. Ah, son, là, comme ça. Ok, un contrat, un tigre, viens, un tigre, carrega, mini carini. Voilà. Ok, un immeuble personnel qui est, mais la directeur. Mais elle est dans son taxi là. Aïe, comme le directeur est mobile sur le ça, après qu'elle s'est donné un attaque, ni qu'elle dirait les boulots, elle s'est qu'à donner les femmes. Ouais, au théâtre, où est-on le planète à Nema? Ah, bah, bon, il faut quitter. L'heure là, ça la tombé, il y a une tombée pour lui. Bon, ça la est mobile. Sponsor dollar ali sisan bisiki ko ta fan fɛ parce que o ka di ye o ka di ye yɛrɛ de o ka di ye dɔrɔn o ka d'a ye o bɛ. Ok mais ne bɛ fɛ k'aw fila ɲininka o Sala Tolbi relation sugu jumɛn de b'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi depuis peut-être bɛ depuis ɲɛgɛri depuis san Sala wulila ka bɔ san ka na Bamakɔ tɔn ɲinini kama mun y'o kɛ. Kanu. Donc depuis an bɛ san. Depuis san a ma daminɛ yan an tunna ɲɔgɔn na ka tila ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ye. Ni y'a ko ta ka di ɲɛkɔrɔ sisan ni y'a ko ta ka di ɲɛkɔrɔ sisan o b'a yira k'a fɔ Sala ni Tɔl olu de bɛ fa la olu bɛ ba la. Voilà. Donc aw de ye filen kelen kɔnɔ. Ma y'anw de bɛ kurun kelen kɔnɔ hali Nabila ninnu ka kurun est ce que an ma don a kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a kɛra. Ok sisan kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ Sala e bolo sisan ka ɲɛsin jeunesse ma. Bon. I b'a fɔ jeunesse min fana ko don arrangeur kunda quoi. Ok arrangeur kunda. Bon arrangeur kunda bon ne ma problème ba ye o yɔrɔnin na ma problème ba ye o yɔrɔnin na parce que bɛɛ n'i ka problème don mɔgɔ si t'a ta fɔ ten e ma ye ne kun t'a fɔ ten o e ma ne ɲininkali sisan o de y'a to n y'a fɔ sinon a tɛ fɔ ten o donc a kɛra cogo cogo bɛɛ kɛ mɛ k'i dogo i ta ni kɔfɛ quoi sinon bɛɛ n'i ka gɛlɛya don. Ok. Voilà donc e y'o min fɔ kuma laban bɛ n bolo k'a fɔ Lagdebo filɛba jama ye Mali kɔnɔ Mali kɔkan sanfɛ duguma denmisɛnnin mabakɔrɔ setigi ni setafala ni yatimɛ dunan ani dugule tɛmɛbaa ni jɔbaa bɛɛ lajɛlen donc an bɛ Ala deli Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye a kɔrɔtatɔ ka yɛlɛ ni Sala yɛrɛ y'a fɛ donc ma Tɔl bɛ tɛgɛ sama fɛ ka taa a kɛ sana yɛlɛ a kana jɔ yɛrɛ quoi i m'a faamuya donc n ka foli bɛ a ka directeur ye ani aw kanubaa bɛɛ lajɛlen fo ka taa se te Floria ma te Floria mɔgɔ ko hali n'u ye cartouche kelen ye u bɛ tile fila kɛ n bolo o b'a d'i ma d'accord mɔgɔ minnu b'o kɛ o de bɛ ne bolo ka fɔ merci o diyara n ye Sala i m'a ɲɛnama Tɔl kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jeune rappeur ma précisément minnu bɛ Arasa kunna parce que an y'a mɛn k'a fɔ Arasa in dɛ ko n'o b'i kunna dɔrɔn k'i bɛ yiri de min ko ni yiri tɛ k'i ye Arasa in yɛrɛ tɛ pousser o ten. Bon a tɛ min kalama na b'o fɔ aw ɲɛna ne kunsigi in filɛ ne kunna gansan ma to Arasa bɛ kunna dɛ ne kunsigi in ye san kelen de a san kelen tɛmɛna le 20 août. A b'a nɔ la. A filɛ a tɛ bɔ a nɔ la yɛrɛ coiffelikɛla tɛ ne ka wari dun dɛ. t'o dun. Non bon Arasa b'i kunna k'i kɛ yirimina ni fɛn o tɛ c'est mɔgɔnifin y'i yɛrɛ de ye quoi. Mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i y'i yɛrɛ de ye. I y'a faamu mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ donc Arasa bɛ ne kunna dɔw yɛrɛ bɛ ne bisigiya n'a ye après o bɛ tila k'a fɔ n ko karisa an tun b'i dɔn an ye nin f'i ma k'i bɛ taa i bɛ taa ja i t'o mɔgɔ ye i m'a ye donc Arasa tɛ komi i n'a fɔ i bɛ yiri min yiriminaw b'u d'a ma olu bɛ yen donc an tɛ yirimina yɛrɛ. Ok sisan folikan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin Lagdebo TV mɔgɔw ma. Bon folikan bɛ ne bolo ka s'u ma Ala k'u bolo mɛn u ka baara la Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye donc an ka foli bɛ se aw ka directeur yɛrɛ ma ani lamɛn jama bɛɛ lajɛlen a filɛbaga fɛn o fɛn ɲɛ b'an na nin wagati in na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen
bon n tɛna fɛn fɔ ka fara sala ta kan parce que n'ale kumana dɔrɔn ne kumalen ye donc aw fila bɛ ɲɔgɔn na voilà ok n y'a faamu donc ni kun y'an ka jeunes ye bi an jeunes minnu sɔrɔ cɛɲa ani sanga kɔnɔna la sala tɔl k'olu de bɛ fa la olu de bɛ ba la donc o kɔnɔ k'olu jeli de bɛ bin fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wagati wɛrɛ ciao Yaza Okaziga nyon lago meninga nyon lago dofaga sragile dama Lagdebo TV Mali Bamako Lagdebo TV jabarani vileba ukada malikono kadazi malikoka kaga zogeletu Lagdebo TV la zangaluda anivla kakunafuni nyuma kakunguna nyenetende kabwala kudi au mayaza au bizika nimizi wasa zorala tukumina kaga zogeletu Lagdebo TV la zangaluda anivla Lagdebo TV jabarani norma Lagdebo TV kan baga obudong amese salon tigi yerema aba tokona jamu abo fawine ne ba an sogoma c'est somoro bash fuite somoro la yere du ne be bash fuite na ne ba to duma jamu madame Kulubali achata samaki madame Kulubali achata samaki I ka bara indam na be sanjeli bo be san chaman bo sisane san chaman bo sisa ay san chaman bo sa ye geleya jumeni sori ka bara konna la yere kon baro bara geleya bala c'est comme aga no ko tugamna geleya bala ti ame geleya soro ame no ga ya soro ala fune ini client ni ñogon ci geleya jumeni ni client ci ube no ga jumeni bi ni client ni ñogon ci bon ni client ni ñogon ci aga no ko sebe geleya fuiti ni client ni ñogon ci client la be nganya doro ne benen ni client ni ñogon ci ok iko ki furle no mais yala I cɛma a imposer ka bara kɔnɔna ay amoke ne muso ɲuman mi bolo bina sha kama o jago ok ne ba sisan mɔgɔ jeli bi e bolo I b'a fɔ stagiaire am mɔgɔ min bɛ sa be mɔgɔ 18 mɔgɔ 18 olu bɛɛ de ka paranti bɛɛ de nga paranti parakɛlaw bala parantu bala ne ba tɔgɔ duman jamu duman Samaki Assanatu Jara. madame Samaki Assanatu Jara. ɲɛ b'a la hali ni nungala t'a dɔw la dɔw kɛlen ko hindu yan nɔ tellement que shataya dɔw ma kɛ ne ba e nimisi wasa jumɛn ne sɔrɔ shataya salon Ne yɛrɛ baarakɛla ye salon na yan. Shata ni mɔgɔmuso de ye. Gɛlɛya foyi tɛ salon na yan. An ni client ni ɲɔgɔn cɛ la. An n'u bɛɛ bɛnnen don a la. Ne kɔni tɛ se kuma la kosɛbɛ dɛ. k'ale y'a ni mɔgɔmuso donc ale tɛ se kuma la mais Chata I ka furu kɔnɔna la I ka baara in ma gɛlɛya fosi sama ka se yen nɔ ano ma gɛlɛya foyi sama ka se n ka furu kɔnɔna ma gɛlɛya foyi sama ka se ok o de y'a importance ye donc an bɛ gɛrɛ hali bi an balimamuso dɔ la a ka di n ye a ka gagner yɛrɛ de parce que n nana kɔɲɔmuso yɛrɛ bɛ ɲini ka mɔgɔ mugan bɔ yan minnu yɛrɛ nana labɛnni la fille d'honneur ni dɔ wɛrɛw a ka ca maa 40 ye ne kɔni bi fɛ trophée nin Ala k'a d'a ma Yaza Okaziga nyon lago meninga nyon lago dofaga sragile dama Lagdebo TV Mali Bamako Lagdebo TV jabarani vileba ukada malikono kadazi malikoka kaga zogeletu Lagdebo TV la zangaluda anivla kakunafuni nyuma kakunguna nyenetende kabwala kudi au mayaza au bizika nimizi wasa zorala tukumina kaga zogeletu Lagdebo TV la zangaluda anivla Lagdebo TV jabarani norma anga zibonzori bere no ite Floria nangwa matudunga nangwa jukoroma ba anga foli be Floria mauye Floria ale te domanga no gate do ko bulo sigite ka foshinya tan ani muga Floria te migira kuno be ka banga kalo ani dolo mine ni ale mi gaba ko duskashi bana abe nyanga gerenda wala abe mi tonzi ke yoro la anga barake yoro baw mazon abe mi ni yoro ko vole bela jelela fu ta se bulla barake la fanta ani nani bela jelema Floria te domanga no gate